Alors, on continue avec les problèmes du chapitre 17. Dans ce problème, un camion est en train de transporter un disque qui a un poids de 500 lb et un rayon de giration kg égal à 2 phi. Déterminer l'accélération angulaire du disque si s'il est en train إذا بدكم يعني هو كان أول شيء at rest يعني il était au repos ومشي فجأة الكاميون. OK. Alors quand le camion va accélérer, le camion va accélérer avec une accélération linéaire de 3 feet par seconde carré. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec le disque. OK. Et ils nous disent qu'on va supposer que le disque ne glisse pas sur le camion. OK. Il roule sans glissement. Alors, dans cette situation, on a le disque. Initialement, le disque et le camion étaient au repos, tous les deux. OK. Ce qui va se passer maintenant, soudainement, le camion va accélérer et son accélération linéaire est égale à 3 feet par seconde carré. Maintenant, ils ont donné une information très importante, qu'il n'y a pas de glissement. Le disque ne glisse pas sur le camion. Ça veut dire que quand on vous dit pas de glissement, alors au point de contact, OK, entre les deux surfaces, on a la même vitesse. Alors, si vous voulez, je vais appeler ce point 1, OK? Vitesse du point 1 en tant qu'un point du camion est égale à la vitesse du point 1 en tant qu'un point du disque. OK? Alors, comme il n'y a pas de glissement. Maintenant, pour l'accélération, faites attention. Seulement l'accélération tangentielle est la même, mais pas l'accélération normale. Pourquoi? Car le camion a un mouvement de translation. Alors, ce point va avoir seulement une accélération linéaire de translation, alors que ce point, en tant qu'un point du disque, va avoir deux composantes, une tangentielle et une normale. Alors, c'est pour cela qu'on dit que l'accélération du point 1 du camion est égale à l'accélération du point 1 tangentiel du disque. OK? Alors, maintenant, comment on va procéder? On a besoin de trouver alpha, l'accélération angulaire du disque. Ça, c'est notre première inconnue. OK? Alors, ils veulent qu'on la trouve. Comment on doit, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Premièrement, il y a un point, il y a deux points d'intérêt ici, le centre du cercle, OK, et le point de contact avec le camion. Ces deux points, on connaît quelques informations à propos d'eux. Premièrement, pour le point de contact avec le camion, on a déjà dit, il a la même vitesse et la même accélération tangentielle, n'est-ce pas? Pour la vitesse, à cet instant, instantanément, maintenant, à cet instant du démarrage. À l'instant du démarrage, tous les deux étaient au repos. Alors, je mets égal à 0. Si la vitesse, OK, la vitesse de tout le disque était nulle, OK, alors bien sûr, oméga du disque à cet instant, à l'instant de démarrage, est nul. Alors, pour oméga disque, c'est égal à 0, car on démarre du repos. Okay? Alors, on connaît oméga disque, on veut trouver alpha disque. Alors, on doit écrire les différentes lois de Newton de translation et de rotation pour ce disque. Okay? Alors, on va commencer premièrement par faire le bilan des forces sur le disque. Okay? Alors, toujours, c'est la première étape à faire. Je prends mon disque. Quelles sont les forces agissant sur mon disque? Premièrement, bien sûr, le poids. Okay? Le poids est donné, 500 lb. Maintenant, quand le camion va accélérer comme ça, OK? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de transporter le disque avec lui dans la même direction, n'est-ce pas? Alors, cette surface
va agir sur le disque dans cette direction. يعني هيجرب ياخده معه. OK? Maintenant, le disque va rouler, il va tourner. Il ne va pas faire un mouvement de translation pure. Non, il va faire un roulement sans glissement. Alors, il va tourner et son centre va être en mouvement. OK? Maintenant, pour pouvoir trouver la valeur de alpha, on va supposer une direction de rotation. Comment on peut savoir ici cette direction? Le poids passe par G et la force normale aussi passe par G. Alors, comme vous voyez ici, la seule force qui peut avoir un moment autour de G, c'est la force F de frottement entre le camion et le disque. Alors, c'est la force de frottement qui va causer la rotation du disque. Maintenant, comme cette force est vers la droite, alors elle va causer une rotation autour de G dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, on peut être sûr que alpha doit être comme ça. OK? Là, si vous avez supposé une direction incorrecte pour alpha, le calcul va vous montrer que c'est faux. Parce quand c'est très clair, ici, il y a une seule source de rotation, alors on est sûr que alpha va être comme ça. OK? Alors, tout de suite, on peut la mettre dans le sens vrai, qui est le sens contraire aux aiguilles d'une montre. ده لو حطينا الاف بالعكس. لا ما فيك تحط الاف بالعكس لانه هون هلا ليك هون بتزبط معك بيطلع معك نيجاتيف بس اي متى اذا بتحطها بالعكس بيطلع الغلط الريزولت اذا كان عندك جليسمان. لما يكون في جليسمان ليه؟ لانه لما يكون في جليسمان بتكون فورس دو فروتمون سينيتيك ايجال ا ميو كا فوا ان. انت اذا قالب الفورس دو فروتمون حطيتها غلط ساعتها بالايكواسيون اوكي ما سي تو ريزو ما بيطلع لك الجواب الصح. هون بس يكون فروتمون ستاتيك مش مشكل اذا بتعمل سيبوزيسيون غلط لانه هي لحالها بترجع بتطلع نيجاتيف. بس ما لازم تتعود تفكر كيف الفورس دو فروتمون لانه بالكا سينيتيك اذا بتحطها غلط بيطلع لك الريزولت كومبليتلي غلط لانه elle est reliée à une autre force. انت إذا بتصير الكوفيسيون de n différent dans les équations بيطلع لك résultat qui n'est pas vrai. هلا هون بما انه f n'est pas dépendant d'une autre force اذا اخذتها غلط هي لحالها بتطلع لك نيجاتيف بالسوليوشن. اوكي بترجع بتنتبه انه لازم تكون بالعكس. بس هيدا اذا بدكم في قصص كونسبت لازم نعرفهم، لازم نقدر نعرفهم من دون ما الكالكول يفرجينا. هون واضحه انه الكاميون مشي هيك. طب ما الكاميون اذا قلع هيك كيف بده يشد بالديسك؟ مش حيشد بالديسك لورا، في شيء مش منطقي اذا بتحطها لورا. اوكي c'est pour cela ici tu dois savoir tout seul انه هي لقدام لانه هيدي السيرفاس بس تمشي هيك حتشد على الديسك لهالميل. اوكي فحتعمل له حجرب تاخده towards the right. اوكي فاف بتحطها هيك. اوكي maintenant alors حطينا الفورس اف. اوكي وعندنا الالفا dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. صرنا تنشوف شو الانكونيو لحد هلا. عندنا اف انكونيو، عندنا الان انكونيو، وعندنا l'accélération du centre inconnu AG. هيدا الدياغرام دي فورس، هيدا الدياغرام سينيتيك اللي بيفرجينا الالفا والاكسلراسيون دو سنتر. كمان AG ما بعرفها. combien d'inconnus j'ai 4 inconnus. مثل العاده بس يكون عندكم 4 inconnus اول 3 équations بيكونوا les équations de اذا بدكم نيوتن لو بالروتاسيون بالترانسلation loi de Newton. Et pour trouver une quatrième relation pour fermer le système d'équations مفروض نفكر بشابتر 16 او بشيء ثاني حسب البروبلم. هون مثلا شو بعد ما استعملنا information on n'a pas utilisé le fait qu'on connaît que le point A a une accélération tangentielle connue. OK بما انه انا بعرف l'accélération tangentielle du point A, je peux profiter de cela pour relier l'accélération de A et l'accélération de G. OK ça va me donner une équation supplémentaire qui va fermer mon système. OK
Yalla, on va le دكتور faire ensemble. Alors, premièrement, دكتور oui. بدي اسالك اذا بالفحص بيجوا هيك الاكزرسيت يعني بالانجلش ولا بالفرنش؟ أكيد بيجوا في دو فيرسيون، بيجي بالفرنسي وبيجي بالانجلي. أنا عم بعمل لكم تراديكسيون للدوني، وإذا بدكم بصير نزلكم دوني بالفرنسي. أوكي؟ بس مثل ما قلت لكم سي بيان d'apprendre l'autre langue، لأنه بعدين ما حيضل عندكم دو سيكسيون، يعني بس تفوتوا على الاختصاص حيصير في مواد بس انجلش، في مواد بس فرنش. سو بليز تعودوا على الترم en anglais كمان. اوكي؟ بس بالاكزامان اكيد السكسيون تبعكم بتكون انتو ان فرونسي دوني وهن بيكون ان انجلي، بس انتو الريفرنس بوك تبعكم يعني اذا بتطلعوا بالسيلابس الريفرنس بوك بالانجلش اللي هو هبلر بوك. يعني نحن عم نلحق بروجرام هبلر وعم بعطيكم نجيب لكم كل البروبلمز من هبلر وهبلر انجلش فيرجن. اوكي؟ اذا بدكم تعملوا براتيك plus de pratique فيكم تعملوا داونلود للبوك للهبلر بوك وكل البروبلمز موجودين وفي بروبلمز غيرهم اكيد، واكيد كمان فيكم تعملوا سيسيونات كمان. اوكي. Alors maintenant on va écrire les différentes les équations de Newton بالtranslation بالrotation. هبلش بال somme des forces. OK. La première équation à écrire, somme des forces égale à MAGX. شو عندنا force selon X؟ هناخد X vers la droite, Y vers le haut. Alors, on a seulement plus F. OK. Alors, plus F égale à la masse. هلا انتبهوا هون لأنه English units on travaille dans le système anglais d'unité لأنه LB هي unité للفورس بالانجلش سيستم. اوكي؟ تنحولها لازم ننتبه انه الماس بالانجلش سيستم هي مش كيلوغرام، هي سلوج. والريلاسيون تجيب الماس هي le poids divisé par G. اوكي؟ بس ما عليكم تعملوا ولا كونفرسيون d'unité ولا شيء، بس لازم تنتبهوا انه G مثل ما قلنا قبل منا 9.81، بس يكون عندكم English units بتحطوا مطرح G 32.2. OK? Alors, ça c'est la masse fois l'accélération AG اللي ما بنعرفها وبدنا نجيب. OK? هلا le point G عم يعمل translation n'est-ce pas؟ le point G بنعرف كيف ماشي، يعني هو مفروض يمشي selon une ligne parallèle à la surface du camion. يعني il fait une translation. ما عنده AGY، عنده بس AGX. OK? Et si on va écrire somme des forces suivant Y, on va avoir somme des forces suivant Y égale à 0. يعني النورمال égale au poids. هلا ما لنا مضطرين نكتب هالايكواسيون ليه؟ لانه نحن مش عايزين ان، يعني منشان هيك هن ما كتبوها هون، لانه ما لنا عايزين ان بالايكويشن. حتشوفوا بس نكتب l'équation de somme des moments n n'apparaît pas. بما انه n n'apparaît pas dans l'équation des moments ماني مضطر جيب. اوكي؟ بس اذا بدي جيبها بعمل somme des forces suivant Y égale M à GY. Et comme on a déjà dit, le point G a un mouvement de translation. يعني ما عنده composante suivant Y. Alors c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les forces suivant Y? On a plus N et moins le poids égale à 0. Alors, N égale à 5. OK? Mais comme on n'a pas besoin de N dans ce problème, ils n'ont pas écrit cette équation. لو كان عندنا مش roulement sans glissement، لو كان frottement cinétique كنا مجبورين نجيب ال N، لأنه le frottement cinétique dépend de N ou est égal à mu K fois N. OK? Alors, maintenant, la deuxième équation est somme des moments. Comme on a ici un mouvement général de rotation du disque, alors l'équation qu'on va écrire est somme des moments par rapport à G égale à IG fois A. Comme on a déjà dit, la seule force qui a un moment autour de G, c'est la force F. Alors, on multiplie F par le rayon du disque, okay, qui est égal à 3 feet.
Alors, on a F. On va prendre la direction positive contraire aux aiguilles d'une montre. Alors, plus F fois le rayon est égal à l'inertie par rapport à G fois alpha. Please, انتبهوا على شغلة. لما يعطوكم rayon de gyration ما فيكم تستعملوا الفورمول تبع يعني انتم بتعرفوا pour un disque plein l'inertie هي 1/2 mr carré صح؟ بس هيدا اذا كان ديسك هوموجين فهون بما انه ما حكوا شيء هن ما قالوا اذا ديسك هوموجين او لا اوكي واعطونا rayon de gyration اعطونا هن الريون دو جيراسيون اوكي كا جي ايجال 2 فيت ما بنقعد نستعمل هالفورمول لانه هن بما انه اعطونا الكا جي يعني في شيء شوي ديفيرون بهالديسك يمكن ما يكون هوموجين يعني يمكن يكون في ماتيريال هون ديفيرون من الماتيريال هون من هيك الانرجي تبعه ne suit pas cette formule اوكي فاعطونا rayon de gyration تبعه فبليز بس يعطوكم rayon de gyration vous devez l'utiliser ما فيكم تستعملوا ساعتها الفورمولا شيء لأنه بيكون الأوبجي عنده ديفيرونس معينة غيرت له الريون دو جيراسيون تبعه. فإذا l'inertie du disque est égale à la masse du disque par rapport à G et la masse du disque fois le rayon de gyration par rapport au G au carré. OK? KG est donné. Déjà, il est en fit. ما عندنا نعمل conversion ولا شيء. والmasse déjà obtenu من قبل هي le poids sur 32.2. Alors, on remplace et on trouve que l'équation est la suivante. F fois rayon fois 3 égale à l'inertie fois alpha. OK? Alors, ça donne deux équations parce qu'un فيهم inconnu 3. F, AG et alpha. والسم اف y ما بتفيدنا لانه بتعطينا النورمال ما بتعطينا شيء عن alpha, AG ou F. Alors, on a besoin d'une autre équation. L'équation à utiliser, c'est de profiter qu'on connaît l'accélération tangentielle de A. مظبوط انه ما بنعرف l'accélération normale, بس ça va, ok? لانه c'est vrai qu'on ajoute une inconnue ici, بس انتم بتعرفوا انه une équation vectorielle vous donne deux équations. فانتم بتاخذوا بس الايكواسيون الاولى اللي هي suivant la direction tangentielle, هي بتعطيكم équation رابعه. اذا بدكم تجيبوا l'accélération normale تكتبوا الcinquième équation, بس c'est pas nécessaire ici. ما حدا طلب مني l'accélération normale en A. لو طلبوها مني, je peux la trouver alors. Ok? Alors, si j'écris cette relation qui relie l'accélération du point A ici à l'accélération du centre, qu'est-ce que je connais بالنسبة للcentre وبالنسبة لA? بالنسبة للcentre, je sais qu'il accélère, qu'il a un mouvement de translation. يعني بس عنده accélération parallèle على الsurface. Enfin, je connais que AG a seulement une composante suivant I. OK? Alors, vecteur AG est égal à AG selon I. Et concernant le point A, qu'est-ce que je sais? Je sais que AA a deux composantes, mais je connais une des deux. Je connais la composante tangentielle. Alors, AA est égal à 3I plus une certaine composante normale. OK? Accélération de A par rapport au point G, que je ne connais pas, ok? Mais ce n'est pas un problème. Je peux la mettre, je sais que c'est suivant J, ok? Alors, maintenant, une fois que j'ai mis cette équation, je peux alors écrire mon équation, ok? Je vais écrire que نحن بنعرف إنه الأكيد plus AG, ok? لأنه أنتم vous connaissez إنه lorsque j'ai deux points dans un même corps rigide, je peux écrire que l'accélération de A est égale à l'accélération de G, ok? Plus l'accélération de A par rapport au point G. اتفقنا؟ هلا l'accélération de A par rapport au point G peut être décomposée en deux composantes. Une composante
tangentielle et une composante normale. OK? Alors, ça, c'est هيدا الترم كله سوا هو l'accélération de A par rapport à G. OK? هو بيتقسم la composante suivant cette direction et la composante suivant celle-là. OK? Maintenant, نحن شو بنعرف بهيدا البروبلème؟ نحن بهيدا البروبلème بنعرف l'accélération de A tangentielle est égale à 3. صح؟ l'accélération de A normale ما بنعرفها. OK. l'accélération de G بس بنعرف انها selon J لانه اذا الديريكسيون tangentielle هي I فاذا ثاني ديريكسيون هي perpendiculaire la tangentielle هي J. فاذا on a 3I plus l'accélération de A suivant la normale, OK, يعني suivant J, égale A. Pour le point G, كل اللي بنعرفه انه هو suivant I. يعني بنكتب égale AGI plus maintenant انتم بتعرفوا انه l'accélération de A par rapport à G tangentielle كيف فينا نكتبها؟ انا اذا عندي rotation، OK؟ بالنسبة le point G A fait quoi؟ fait un mouvement de rotation. هذا le mouvement relatif، صح؟ Le mouvement relatif de A par rapport à G est un mouvement de rotation. اصلا انتم حيلا rigid body اذا بتاخذوا deux points منه A et B، اذا بنحط اذا نحن بنوقف على A شو بنقشع B عم يعمل؟ rotation. فبنقسم l'accélération de B هي l'accélération de A plus l'accélération de B par rapport à A. وبنقسم le mouvement relatif de B par rapport à la composante tangentielle ou composante normale، صح؟ La composante tangentielle de A par rapport à G هي شو؟ هي alpha fois la distance entre les deux. يعني إذا أنا واقف على G هشوف إنه A عم يبرم الrayon تبعه هو égal au rayon du cercle. La distance entre A et G هي égale au rayon du cercle. L'accélération angulaire هي alpha. Et je peux dire que A de A par rapport à G tangentielle هي 3 alpha suivant I. هلا إذا ما بدكم تعملوا هيدي الميثود فيكم تعملوا الميثود فيكتوريال. اوكي، يعني من دون ما تضطروا انتم هلا بنعملها انا وياكم. يعني هيدي une seconde méthode. هيدي الميثود انه انا بعرف انه الموفمون دو A par rapport à G est un mouvement de rotation، فبقسمها ل accélération relative tangentielle ou accélération relative normale. L'accélération relative tangentielle بتكون la distance entre les deux points fois alpha، وبقدر اعرف الديريكسيون تبع ال A tangentielle من الالفا. يعني pour tourner بما انه alpha contraire aux aiguilles d'une montre بدها تكون A tangentielle vers la droite. OK. وبالنسبه للكومبوزانت نورمال بالروتاسيون موفمون دو روتاسيون ريلاتيف شو بناخذها؟ اوميغا كاري فوا لو rayon، صح؟ بس نحن بنعرف انه à cet instant شو هي الاوميغا دي ديسك؟ زيرو. يعني هيدا الكومبوزانت est nu. اوكي؟ فاذا شو بيصيروا الدوز ايكواسيون اللي بيطلعوا لنا؟ اول ايكواسيون بتطلع لنا par comparaison suivant I. Si vous comparez suivant I عنا AA tangentielle qui est connu égale à 3 égale à AG qui est suivant I et plus l'accélération de A par rapport à G tangentielle il est 3 alpha. OK. Maintenant أنا ماني عايز بقى اطلع بالإيكواسيون en gilet لأنه طلع لي إيكواسيون 4. هيدي الإيكواسيون relie AG et alpha. وهيدا اللي كان بدي اياه اصلا. كان بدي ريلاسيون زياده بين mes paramètres. بما انه لقيت AG fonction de alpha je peux remplacer ici AG par 3 moins 3 alpha. Alors maintenant j'ai deux équations à deux inconnus اللي هن F و alpha. Alors je peux résoudre mon système. ما في لزوم تكملوا، يعني ما في لزوم تعملوا comparaison suivant G. اي متى في لزوم نعمل هاي الكومباريزون
إذا قلت لكم calculer à cet instant l'accélération du point A. إذا طلبت منكم de calculer l'accélération du point A à cet instant, أنتوا déjà بتعرفوا الكومبوزانت tangentielle بس ما بتعرفوا الكومبوزانت normal. فتقدروا تجيبوا الكومبوزانت normal بتقولوا إنه je compare suivant J maintenant. Si je compare suivant J, شو بيطلع لي؟ عندي la composante de A suivant la normale, accélération de A normale, égale à cette composante. لأنه هول اثنيناتهم suivant I ما بيبقى إلا cette composante qui est l'accélération de A par rapport à G normal qui est égale à cet instant oméga du disque au carré fois le rayon. بس مثل ما قلنا بهاللحظة de démarrage oméga D est nul. C'est pour cela à cet instant pas d'accélération normale en A. J'ai seulement une accélération tangentielle. OK? هلا كمان une autre méthode اللي ما بيحب يكتب هيدي الفورم vous pouvez juste écrire la forme générale تبع chapitre 16 اللي هي l'accélération du point A est égale à l'accélération du point G plus alpha vectoriel alpha du disque acquis vectoriel GA moins oméga carré du disque fois GA. مثل ما قلنا à cet instant disque ما عنده accélération vitesse angulaire oméga disque 0 يعني j'obtiens juste انه AA égale AG plus alpha vectoriel GA. Maintenant je décompose AA بكتبها AA tangentielle suivant I اللي هي أنا بعرف إنه هي 3I. Alors 3I plus je ne connais pas la composante suivant J فيني أحطها AAY plus AAY suivant J que je ne connais pas égale à alpha. Alpha هي dans le sens contraire des aiguilles d'une montre يعني هي suivant K. Alors alpha K vectoriel AG vectoriel GA sorry GA هي le vecteur moins RJ لأنه c'est descendant c'est un vecteur descendant alors vectoriel moins RJ وقلنا إنه le terme final est nul لأنه oméga disque est nul. Maintenant si je fais le développement شو بيطلع لي K vectoriel J c'est moins I et j'ai déjà un moins يعني plus alors plus rayon fois alpha suivant I. OK? وأكيد plus AG. AG est seulement suivant I. ما عندها composante suivant J. Alors plus AGI. Alors maintenant, si je fais la comparaison, c'est le même résultat. Si je compare suivant I, j'obtiens 3 égale à R alpha. يعني 3 alpha plus AG. Et si je compare suivant J, بيطلع لي إنه AAY égale à 0. Alors, c'est le même résultat. OK? Question sur ce problème? دكتور يعني هون ما عندنا سنتر انستانتاني دو روتاسيون. هون عندنا centre instantané de rotation بس منه على الأرض منه على الكاميون. OK? Toujours tu as un centre instantané de rotation. Toujours. Et si tu veux le trouver dans ce problème, OK? مفروض هلا بهيدي اللحظة بهاللحظة بالتحديد كل الفيتاس نول. كل البوينت يعني بلحظة الديماراج tous les points ont une vitesse nulle. يعني إذا بدك كسنتر انستانتاني هون بهاللحظة كلهم سنتر انستانتاني. بس وقت يمشي الدولاب حيصير عندك بكل نوفيل انستان ان نوفو سنتر انستانتاني. اوكي؟ هلا انا حاعطيك اكزامبل حاعطيك اكزامبل ثاني اذا اوميجا منا زيرو. اوكي؟ اذا اوميجا مش زيرو وفي عندي سيرفاس ان موفمون تحت كيف بتجيب السنتر انستانتاني؟ كون انا عطيتك الفيتاس دو سو بوين مثلا. اوكي؟ tu connais vitesse de A et si tu connais مثلا la vitesse aussi du point G مثلا du centre او عملت لها calcul بشي طريقه تجيب السنتر instantané de rotation
بكل لحظة في عندك إذا بتتذكروا في plusieurs méthodes شفناهم بالسمستر الماضي كيف نجيب السنتر انستانتاني. إذا كانوا فيتاس باراليل شو بنعمل؟ نعمل perpendiculaire et on joint les extrémités des deux vecteurs. Le point d'intersection هو بيكون السنتر انستانتاني. وانت بكل لحظة عندك un nouveau centre instantané بس أكيد منه هالنقطة هون لأنه c'est en mouvement. ما عندك c'est pas un sol fixe هون. اوكي؟ لأنه الكاميون عم يتحرك، إنه ما اعتبرنا هي صح؟ Exactly لأنه الكاميون عم يتحرك. اوكي؟ أوكي. يعني ça dépend de oméga, ça dépend de la situation que tu as. فيك تجيب la position du centre instant. اوكي؟ دكتور بس سؤال، ليش نحن رجعنا اشتغلنا مع AT بلا AN؟ اوكي. نحن l'accélération du point A في عندها deux composants tangentiel و normal. اوكي؟ او E و G إذا بدك تسميهم كمان. يعني انت A عنده deux composantes، وحدة suivant E وحدة suivant G. هلا انت بتعرف بس الكومبوزانت تانجنسيال، ما بتعرف النورمال، بس هي موجوده. ليه موجوده؟ لانه في روتاسيون. اوكي؟ لو هلا هون ثابت بهاللحظه انها زيرو، ليه؟ لانه à cet instant اوميجا ايجال زيرو. بس اعتبر اوميجا ديفيرون دو زيرو. اذا اعطيتك بروبليم ثاني في اوميجا، هيدي الكومبوزانت ما بتكون نول، يعني tu dois la prendre en considération. اوكي؟ فانت كيف بتجيبها اذا طلبوا منك تجيبها، كيف بتجيبها؟ quand tu écris cette équation تعمل comparaison suivant I et J. هلا نحن ما عزنا الكومباريزون suivant J. ليش ما كملناها هون؟ لانه هن اصلا ما طلبوا منا الاكسلراسيون دو A، صح؟ لو طلبوا منك تروفي l'accélération de A كنت مضطر تجيب هالكومبوزونت وتبرهن انه à cet instant elle est nulle لانه اوميجا est nul. بس si اوميجا n'est pas nul cette composante va être égale، لانه من الديفلوبمون اللي عملناه انا وياكم بين معنا انه cette composante est égale à celle-là اللي هي l'accélération de A par rapport à G dans la direction normale. وانت على طول l'accélération relative de A par rapport à G شو كيف بتكون؟ بتكون dirigée de A vers G يعني suivant J. شو بتكون النورم تبعها؟ اوميجا كاري du disque fois le rayon. اوكي؟ هلا ثابت هون، ثابت انه بهالانستان اوميجا ديسك نول. C'est pour cela à cet instant pas de composante suivant J للA. بس si on avait une autre position، si on avait يعني اذا مشي شويه دولاب يعني من بعد ما يقلع حيصير عنده اوميجا. alors s'il demande à un autre instant de trouver alpha par exemple، ساعتها بيكون في اوميجا ديسك وبيكون في الفا. يعني je vais avoir je dois avoir يعني مثلا فينا نقول لي lorsque اوميجا ديسك بتصير هالقد calculer alpha مثلا. alors je vais faire alors ici la valeur de alpha, si vous voulez, la valeur de alpha dans ce problème va dépendre de l'instant. OK؟ يعني هلا هون اذا ضل الموتور عنده نفس الاكسلراسيون، يعني اذا الاكسلراسيون du moteur constante ضلت 3 بتضل الالفا هي ذاتها، بتصير الالفا constante. بس si on varie l'accélération du camion, alpha varie. OK؟ alors dans le cas où on a une accélération constante du camion, alpha va être constante. ساعتها oméga égale alpha t plus oméga 0. دكتور بس بعد شغله صغيره، كيف عرفت حضرتك انه الآ اللي عطينا اياها هي الآ تانجنسيال؟ اوكي، لانه انت الآ هو ان كونتاكت بين الديسك والكاميون، صح؟ انت الكاميون كيف الاكسلراسيون تبعه؟ مش suivant cette direction. هيدي الكومبوزونت هي الكومبوزونت تانجنسيال لانه perpendiculaire لا rayon، صح؟ وي. والنورمال هي اللي ما بتعرفها. مزبوط. اوكي ماشي دكتور. Welcome. Autre question? Ok. Alors, on commence un autre problème. Le système suivant consiste en une barre et un disque. Ok, le disque a une masse de 8 kg et la barre 10 kg. Et ils sont reliés ensemble au point A. Si le système est relâché du repos, déterminez
l'accélération angulaire du disque. Les coefficients de frottement statique et cinétique entre le disque et l'incliné sont μs égale 0,6 et μk égale à 0,4 respectivement. Négligez le frottement en bas. Ok. C'est un problème كتير مهم. Ok. Alors, il y a beaucoup de problèmes où on ne vous dit pas si le roulement est avec glissement ou sans glissement. يعني بالبروبليم اللي قبله هن قالوا لنا انه رولمون sans glissement. بما انه هن قالوا لنا هالانفورماسيون يعني دغري بنحط la force de frottement entre le camion et le disque est statique وبنشتغل على هالاساس. هون ما حددوا لنا اذا le disque roule avec glissement ou sans glissement. فنحن مفروض نعمل supposition. On doit faire nos calculs et vérifier si la supposition est vraie ou pas. شو قصدي أنا؟ هون هن عطوني deux coefficients. Coefficient de frottement statique entre le disque et le sol et coefficient de frottement cinétique. طب وما قالوا لي إذا أنا quel est mon cas ici. Alors, moi je dois savoir si le disque va rouler avec glissement ou sans glissement. Comment je peux le faire? Ok? Toujours. Dans ce cas, je commence par une supposition. OK? وأول supposition بعملها هي إنه عندي roulement sans glissement. Comment je peux vérifier si cette hypothèse est vraie ou non? شو الكونديسيون بتعرفوا تكون الفرottement statique؟ شو الكونديسيون؟ إنه تكون ال F plus petit ou égal à μs fois n. Très bien. OK? فإذا je dois vérifier, je dois faire mon calcul. OK? Quand je fais cette supposition et je fais mon calcul, هقدر آخر شيء جيب F وجيب N. Lorsque je termine mon calcul, je dois vérifier, à l'étape finale, je dois vérifier si F est plus petite ou égale à μs. إذا كانت أكبر ساعتها بقول ma supposition n'est pas vraie, le frottement n'est pas statique et il y a un glissement entre le disque et l'incline. فيكم تقولوا لي ليش ما ببلش دغري اعمل supposition انه في glissement؟ لانه تفهموها اكثر هعطيكم اكزامبل كثير صغير. هي اذا عندي بوكس على سول، اوكي، عندي 10 كيلوغرام يعني بوا دو 100 نيوتن. قد ايه بتكون النورمال؟ 100 نيوتن. اوكي، طيب هلا انا بيجي بدي احط فورس. اذا انا بقول لكم انه ميو، هناخذ نفس الميو اللي هنا عطينا اياه، ميو ستاتيك 0.6 ميو سينيتيك 0.4. يعني انا الاف ماكسيمم، يعني انا اذا بحط فورس بي هيك اوريزونتال، اوكي، la valeur maximale de P que je peux mettre sans bouger mon système قد ايه بتكون؟ شو هي اف ماكسيمم ستاتيك؟ هي 60 صح؟ 0.6 fois 100 égale à 60. يعني إذا P أصغر من 60 ما في يتحرك البوكس تبعي. Si je mets une force P plus petite que 60 newtons, je n'arrive pas à bouger mon bloc. بس أوصل لشوي فوق ال 60، يعني إذا بقطع 60 بنكزة صغيرة 60 بوين شي، ساعتها بيمشي البلوك تبعي. بس يمشي البلوك تبعي، شو بتصير بلحظتها الفرottement؟ once مشي البلوك سينيتيك. بصير سينيتيك.